but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. Dave, stop. J'ai commencé parce que je faisais des photos de personnes que je connaissais qui étaient un peu connues, un philosophe, un chorégraphe, un écrivain, qui ont paru dans les journaux. Et Robert Bresson était intéressé d'avoir un assistant réalisateur qui soit en même temps photographe de plateau. Donc il m'a engagé. C'est pratiquement impossible. Ce que je peux dire, c'est qu'il souhaitait qu'un réalisateur de film soit un auteur à part entière, qu'il soit vraiment maître de son œuvre. Satan porte malheur. Je suis très heureuse d'être ici et très contente parce que Robert Bresson aimait les jeunes, moi aussi, et que je trouve que ces films doivent être vus très tôt parce que souvent ils ont besoin d'être revus et que les jeunes ont une perception, sont encore assez ouverts, assez souples, assez libres, que pour ne pas être conditionnés. Je vous dirais sincèrement que je les aime tous et que, voilà, chaque fois que je vois un film, je me dis que c'est celui que je préfère. La nuit était noire, plus noire encore serait la nuit suivante. Demain, il le fallait. Asociácia slovenských filmových klubov vlastne má za sebou už naozaj dosť dlhé obdobie, vznikla v roku 1993. Tá činnosť je na Slovensku nezastupiteľná, to znamená nielen v tom, že prináša nové európske filmy, je to distribútor, ktorý sa venuje filmovej klasike, ale čo je dôležité, že sa samozrejme vracia aj k starším titulom. Slovensko má to šťastie, že sme vlastne projektom obnovy a záchrany slovenského audiovizuálneho dedičstva naštartovali procesy, ktoré významne napomáhajú digitalizácii. Posledné 2 roky vlastne súčasťou projektu stojí aj nový slovenský film. To je prípad teraz filmu Jara Vojteka Deti. Myslím si veľmi dobré kino, koprodukčné kino slovensko-české. Jarov Vojtekov vlastne prvý hraný titul a ten bude vlastne mať premiéru v rámci projektu 100 od 11. septembra. V kolekcii naozaj skvelých filmov, musím povedať, že tých 44 filmových klubov na Slovensku pritiahlo 80 000 divákov. Celé tieto princípy tej režisérskej práce, vybrať si tému, ktorá je tá pravá, aby rozumeli v Koreji, aby rozumeli na Slovensku, aby to bolo pozitívne, aby to bolo krásne, lebo na škaredé sa nechceme pozerať. Takže to je asi ten koniec kinematografie. Tak ja nemám žiadne takéto princípy svoje. Ja proste robím možno také tie svoje lokálne filmy, ktoré vidí pár ľudí a potom to je všetko. Ale ak už na Slovensku nemajú odvahu sudcovia, kto by ju mal potom mať? Ja myslím, že mňa ženie tá zvedavosť a k tým sudcom sa človek nikdy nedostane blízko. Som sa k ním nejako dostala, tak to bolo pre mňa spoznávanie. A vlastne aj to, že tá situácia na Slovensku je katastrofálna, tej slovenskej justícii, tak ja myslím, že nemal by vzniknúť jeden film o justícii, ale 10. Filmami človek nemôže zmeniť a nemá ani tú ambíciu ako byť proste taký ten, čo tu bude niečo zachraňovať, veď to je úplná blbosť. To je o tom, že človek sa dostane k nejakej téme a môže ju spracovať a začne sa o tom hovoriť. To je asi dobré.